Salut les amis. A man kan an ka video kɛ tileganfɛla la mais komi mɔgɔ caman ye a laɲini cogo min na donc ko n ka kuma bi Yamusa Kamara ka livre kan Ma part de vérité. Donc Yamusa ka livre in fɛn fɛn b'a kɔnɔ a kunkun n'a ɲɛɲɛ ni nin video banna i bɛna fɛn caman faamu o la. A ka kan bitɔn tɔndenw u k'a dɔn an ka jamana bɛ ka taa taabolo min kan walasa u bɛ se k'a dɔn an ka jamana bɛ ka taa taabolo min kan a ka kan ko ko bɛ an ka jamana politiki ko la a sira fɛ u ka ɲɛ sɔrɔ o la. O de la bi an bɛna kuma Yamusa Kamara ka livre de kan Ma part de vérité. Bon livre in n'i y'a lajɛ a ka bon dɔɔni. Yamusa Kamara ale kɔni a ye fɛn caman fɔ livre nin kɔnɔ mais Yamusa Kamara yɛrɛ ale ye an ka sɔrɔdasi jalatigiba kɔrɔ ye jalatigiba min yɛrɛ ni a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la bi nka yan'o cɛ Yamusa Kamara ale kɔni ale yɛrɛ kɛra an ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔba ye donc ni o ye ministre de la défense ye donc a bɛ sɔrɔdasiya ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ nka n'i ye a jateminɛ a ka livre in bɔkun Ma part de vérité o ye k'a jira k'a fɔ a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka baara taabolo kɔnɔna la k'a to ministriya la donc a y'a essayer ka olu ɲɛfɔ walasa ale hakilina ye min ye o kɔnɔna na maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka o faamu cogo min na. Yamusa Kamara hakililajiginna ale tun ye sɔrɔdasiw ka ministre ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ ye transition no o ye furancɛ fanga ye furancɛ fanga min sigira an bara ATT ka fanga darasilen kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ n'o kɛra Sanogo fanga wagati donc ale de tun ɲɛsinnen don sɔrɔdasiw ka koɲɛw bɛɛ ɲɛnabɔli ma o wagati kelen kɔnɔna la aw b'a dɔn k'a fɔ ko bere rouges donc bere rouges kɔni ni bere verts karila ɲɔgɔn na donc u b'a fɔ min ma ko contre coup d'état donc o contre coup d'état kɛlen a mɔgɔ fatuta cayara kosɛbɛ kosɛbɛ donc bere rouges sata cayara nka bere rouges minnu sara ɲɛma ɲini a ko la donc hali ni a kun ɲinina ka su ninnu dogo donc su ninnu dogo cogo o kɔni o wagati o y'a sɔrɔ Yamusa Kamara de bɛ ministriya la donc o hukumu de kɔnɔna la bɔkɛlen a kalama ko su dogora Yamusa y'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la o cogo de la donc Yamusa y'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la Yamusa ko bin kɛra ale kan bon komi Mali ye sariyakisɛ dɔ ta ni a bɛ fɔ o ma ko loi d'entente nationale bon o loi d'entente o de y'a jira k'a fɔ ko ko fɛn fɛn kɛra burudamɛ kɛlɛ wagati la 2012 ko yafa ka kɛ o ma ko jugement kana kɛ o ko la bon faamaw kɔni y'u jija ka Sanogo ko fana o fara o kan ye donc de telle sorte que sariya kɔni justice o y'a jira k'a fɔ ko min ye Yamusa Kamara ka kiri ye min ye bere rouges ka kiri ye ko da tɛna bila o la tuguni anw kɔni ka jamana kɔnɔ donc Yamusa dun ale ko ale jabajɛlen don ko ale ye kaso jugu kɛ wa k'ale tɔgɔ tiɲɛna ko donc ko le fait que kiri ma bɔ ko o kɔni ko o ye degun belebele y'ale kan donc o de la min bɛ Yamusa fɛ Yamusa ale ye o sɛbɛn a ka livre kɔnɔ n'i ye livre in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ livre in a y'a tila partie caman ye livre in kɔni a bɛ daminɛ ni Yamusa yɛrɛ ye jɔn ye donc Yamusa a b'a daminɛ fɔlɔ k'a fɔ ale ye Yamusa Kamara de ye a bangena kabila min na donc a b'a jira k'a fɔ ale ye kabilatigi de ye ale ye maninka de ye danbe b'a la hɔrɔn don wa n'a ni mɔgɔ jɛra a ti janfa fo ka diɲɛ wuli donc a bɛ a ɲɛfɔ ale donna sɔrɔdasiya la cogo min Yamusa y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye ENSUP kalan de kɛ donc ENSUP a ye irisikan kalan k'o ɲɛdɔn fo a kun kɛra irisikan mɛtiri yɛrɛ ye kalanso la anw bara yan nka o hukumu kɔnɔna la ko jala kanu sɔrɔdasiya kanu kama ka jamana bɔ nɔgɔ la k'ale y'i engagé armée la donc Yamusa ko k'ale y'i engagé armée la i n'a fɔ volontaire donc soldat donc a donna armée la o cogo la ten tɔ o hukumu kɔnɔna la Yamusa ko ale kɔni y'a ka jalaw sɔrɔ ten ka kalan kɛ ten k'a ka jalaw sɔrɔ jɛlenya kan kɔnɔnajɛya kan a bi Mali dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ finitigiya sira fɛ Mali degun fɛn fɛn bɛ a armée kɔnɔ Yamusa bɛ a ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ nka a kɔni livre fan fɔlɔ kɔni a bɛ kuma ale yɛrɛ Yamusa de kan ale ye jɔn ye a donna sɔrɔdasiya la cogo di donc ale yɛrɛ lamɔna cogo min a bɛ kuma fana maninkaya kan maninkaw bara danbe hɔrɔnya ani valeur minnu b'u la donc Yamusa a ka livre kɔnɔ a bɛ kuma olu kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc a ye partie caman kɛ o la partie min bɛ anw concerné ni o ye bere rouge kungo ye donc Yamusa kɔni a ka livre kɔnɔ Yamusa b'a a jira k'a fɔ ko bere rouge ko kɔni ko ale da t'o la
ko nka ko ale binna janfa de kɔnɔ donc ko janfa in ko parce que ko Sumailu Bube Mayiga k'ale ni o de kɛlɛla donc k'ale ni Sumailu Bube Mayiga kɛlɛlen k'o ye janfa siri kɔlɔn sen ale ɲɛ ko ale bɛ se ka bin o kɔnɔ cogo min na ko janfa in k'a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ ko don dɔ la de nana kɛ ko ale kɔni ko o y'a sɔrɔ ale bɛ ministiriya la donc ko chef d'état-major particulier la ATT IBK kɛrɛfɛ ko ale ni Sumailu Bube Mayiga k'olu kɔni nana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan donc ko o kɛnɛ in ko ni IBK tun bɛ baro la hakili falen baro ko o hakili falen baro in sen fɛ kɔni ko a yirala k'a fɔ ko Barkan ani MINUSMA k'olu b'an bara yan kun min na ja ko IBK yɛrɛ tun t'o kun dɔn ja ko Sumailu Bube Mayiga tun t'o kun dɔn ko donc ko Sumailu Bube Mayiga ko o kɔni ye kun dɔ fɔ IBK ye Barkan ni MINUSMA la anw bara yan ko o tɛ o kun ye petu k'o tɛ o kun ye ko donc ko le fait que k'ale y'a ɲɛfɔ IBK ɲɛna ko nin cɛ in bɛ ka min f'i ɲɛna tantɔ ko nin tɛ kun yɛrɛ ye ko nin tɛ a raison ye ko donc ko o de nana ni kɛlɛ ye ale ni Sumailu Bube Mayiga cɛ ko parce que ko ale ye o la clé ko donc ko parce que ko o Sumailu Bube Mayiga ko ka laɲini de tun ye ko ka IBK don bɛrɛ la ka IBK maîtriser k'a don a sagonada fɛ ko kɛlen na ko kɔni y'a fɔ mɔgɔw ye ko Yamusa kɔni k'ale bɛ Yamusa datugu bon a ka fɔ la livre in kɔni n'i y'a jateminɛ a fan kilancɛ bɛɛ bɛ Bube de kan ko Bube kɔni ko mɔgɔ lankolon don kurutu mɔgɔ don ko Machiavel don tɔgɔ tɛ yen nɛni tɛ yen a ma min fɔ Sumailu Bube Mayiga ma donc ko nin ko in kɛlen ko Bube y'i kale ko fo a k'ale bila kaso la ko mɔgɔw bɛ Bube bolo Mali cakɛdaw bɛɛ la ani a ɲɛmɔgɔyasow bɛɛ la walasa k'a ka baara kolonw kɛ ko Bube ye janfa sirila ale kama ko janfa kun fɔlɔ ko le fait que ale kɛlen ka Bube la maloya tan ko Bube kɔni ye ko bɛ kɛ sisan ko ka audit wuli ko ka contrôleur wuli ko ka taa ale ka gestion ko ka taa o larawi ministère de la défense la bon a yɛrɛ ka fɔ la ko o kɔni o larawikɛla ninnu olu bɛ na wagati min na ko yan'o cɛ ko kabiri ala ye Mali dan ko mɔgɔ ma deli ka ministère de la défense compte larawi ko ministère de la défense compte ma deli ka larawi ko donc ko nin kɛra o siɲɛ fɔlɔ ye o ka larawi ko n'o tɛ ko kuma deli ka larawi k'u y'o fɛsɛ ko o woloma k'o se fo dan na u ma foyi ye maintenant le fait que k'u ma fɛn ye yen ko donc ko Bube ka sɔrɔ ka ale tɔgɔ jateminɛ ko o fara Berewurugiku kan ko y'a sɔrɔ Berewurugiku affaire bɛ yen k'o ma ɲɛnabɔ ko donc ko a ye janfa kɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ale tɔgɔ fara o kan wa o yɛrɛ la a b'a fɔ ko seerew b'ale la koyi ko secrétaire général kɔrɔ min tun bɛ Kuluba ni o ye Tumani Jime Jalo ye ko y'ale seere ye ko ale ma ko non ko nin kana kɛ bon a bɛ Sada fana tɔgɔ fɔ a kɔnɔ Sada y'an ka cɛkɔrɔba ye an ka bonya bɛ min yɔrɔ ala ka hinɛ a la donc Sada tun ye démocrate ba ye mais a kɔni a bɛ kuma caman fɔ Sada ma parce que Sada tun bɛ ɲɛmɔgɔya la wagati donc mais o kuma ninnu donc ko Sada ma foyi kɛ ale ye donc ko Sada tun ye ale promotionnaire ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen Yamusa a bɛ kuma kosɛbɛ livre in kɔnɔ fana janfa in kan donc janfa fɔlɔ ni o kɛra audit ye ko nɔ ma bɔ o la ba kɔni b'a fɔ ko o tun ye Sumailu Bube ka janfa ye ko mais n'a ye janfa filanan min sɔrɔ ko a kelen m'o kɛ ko ani Karambe donc ko Karambe ko tun ye juge ye donc ko juge min kɔni ko n'a tɛ sariya fɔ petu ko juge min bɛ yen ni faamaw sago ani faamaw hami ani faamaw min ka di faamaw ye ko k'o fɔ ko Karambe kɔni ka baara ye o de ye donc a b'a fɔ ko Karambe ka ɲɛmɔgɔ ko tun ye Daniel Tesuge ye ko y'i ban ka don kurutu kow la ko y'i ban ka don janfa la ko donc ko o kɔni ko o yɛrɛ y'o kɔlɔlɔ sɔrɔ a b'o mankutu kosɛbɛ ko Karambe kɔni ko tɛ juge ɲɛnama ye bon a b'a ɲɛfɔ ten k'u y'ale tɔgɔ fara Berewurugiku kan ale kɔni tɔgɔ faralen Berewurugiku kan a bɛ sɔrɔ k'i da don Berewurugiku la k'a ɲɛfɔ Berewurugiku a b'a ɲɛfɔ koyi wa a b'a ɲɛfɔ cogo min na a ko Yamusa Kamara ko ale kɔni ko Berewurugiku ko k'a fɔ ko Berewurugiku sara ko ale ma bɔ alikalama ko parce que ko janfa min senna k'u ye Berewurugi salen ninnu ko papier de kɛra a la ko k'a kɛ i n'a fɔ n'u taara kɔrɔn fɛ n'u fagara yen ko bon k'ale tun ye ministre de ye ko sɔrɔsiya kɔnɔ ko pour que sɔrɔsi ka taa kɔrɔn fɛ kɛlɛ la ko kanpara ɲɛmɔgɔ donc ko o bɛ lisi de kɛ ko n'o ye lisi kɛ ko o bɛ sɔrɔ ka Berewurugi ninnu o de ye Berewurugi tɔgɔ bila ka taa Katikaw bara k'o bilala ka taa Kati ko n'o o taara Katikaw fana ma n'o lisi sɔrɔ k'olu b'a fɔ k'olu y'o lisi sɔrɔ k'olu bɛ sɔrɔ k'o fara sɔrɔsi tɔ bɛɛ kan sisan nɔ minnu kan ka taa kɔrɔn fɛ
ko n'olu y'o fara sɔrɔdasi tɔ bɛɛ kan minnu kan ka taa kɔrɔn fɛ olu bɛ sɔrɔ ko o bila ka taa état major la ko n'o sera chef d'état major général la ko chef d'état major général bɛ sɔrɔ k'u labɛn k'u don mobiliw kɔnɔ ka musakaw d'u ma ni minɛnw donc u ka sɔrɔ ka taa kɔrɔn fɛ ko n'olu taara kɔrɔn fɛ fana ko kɔrɔn fɛ sɔrɔdasi u taara di min ma ye ko o kɔni o tigi fana mana o minɛ donc k'o fana bɛ papier kɛ a la ko ale kɔni ministre ko ale bɛ informer dɔrɔn de ampliation ko ni mɔgɔ hakɛ taara kɔrɔnfɛla la donc a b'a ɲɛfɔ cogo min na ko o dun bɛɛ papier bɛ yen donc o wagatiw la ko ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen a b'u tɔgɔw sɛbɛn donc ko général Ibrahim Fane donc général Umar Ndaw général Laji Musa Keita ani général Djidje Dako donc ko olu de kɔni bɛ a ko bɛɛ kalama a yɛrɛ ka fɔ la bon olu dun k'olu ye intouchable de ye parce que olu i b'a jateminɛ Jawara cousin o tun ye Ndaw ye o ye an b'a fɔ minnu ma ko baron donc olu tun bɛ i bɛ k'a kɛrɛfɛ donc olu n'a ɲɔgɔnnaw ko olu ma wele tile se kun cɛ bere rouge ko affaire la Yamusa ko k'ale mɔgɔ fɛn fɛn kun kan b'a ɲɛdɔn ko tile se kun cɛ ko mɔgɔ si m'olu wele k'o ɲininka ko a kɛra cogo di ko wa k'a ma da o dɔrɔn ma dɛ ko don o don ko normalement ko bere rouge minnu sara k'u ma signaler k'u disparu la ko alors que kampara kɔnɔna la u bɔra yɔrɔ min na ko don o don de appel bɛ kɛ yen k'a jate minɛ ni troupeau dafalen don ko nka ko don kelen da kelen yen ɲɛmɔgɔ m'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu tɛ appel la ko wa ko ka tɛmɛ ka bɔ yen k'u taara di Djidje Dako min fana ma ko Djidje Dako ko sara tun bɛ taga yen bere rouge ninnu salen kɔfɛ k'u tun bɛ continuer ka sara ko a ma fɔ don kelen da kelen ko bere rouge tununa ko k'u waraje ou bien ni effectif tɛ donc ale kɔni b'o fɔ ten a ka livre kɔnɔ ma part de vérité ko donc ko ale min ye ministre ye dɔrɔn k'ale tɔgɔ kɛ ampliation ye ko mun b'ale sen don o dossier la ni janfa tɛ bon janfa in a b'a fɔ ko journaliste fana a bɛ caman fɔ olu ma ko surtout RFI journaliste parce que ko RFI journaliste dɔ bɛ yen Serge Daniel o kɔni a bɛ caman fɔ fana ma ko o sen bɛ mankutu tiɲɛ na parce que ko kibaruya in ko a b'i n'a fɔ réseau de bɛ Bubey bolo donc ko ni Bubey ye fɛn ninnu labɛn a bɛ a di olu ma o journalistes bɛ a nkalon n'a tiɲɛ olu b'a a fɔ de telle sorte que minnu b'a lamɛn u t'a faamu ni tiɲɛ don ou bien ni nkalon don donc ale kɔni k'ale tɔgɔ donna o ko la ten ale binna ni janfa kɔnɔ ten a bɛ o fɔ a minɛna cogo min na fana a bɛ o ɲɛfɔ a k'u nana sɔrɔ a ka so donc u nalen y'a sɔrɔ a ka so u nana a kɔni a nɔfɛ ka taa n'a ye walasa u bɛ se ka a hakilina brise cogo min na donc ko ale minɛlen ko ale ka minɛkun olu ma ɲɛfɔ ale ɲɛna ka ɲɛ ko wa ko Karame ye a fɔ min ma ko chef d'accusation a minɛkun yɛrɛ ko yɛlɛmala k'ale yɛrɛ minɛlen to yen donc ko si ma kɛ ka ɲɛ et puis ko Mali sariya la ko ministre kɔrɔ i tɛ se ka minɛ i n'a fɔ mɔgɔ gansan ko fo commission spéciale de ka sigi assemblée fɛ donc a bɛ fɔ min ma ko haute cour de justice ko dɔrɔn de yamaruyalen don ka ministre kɔrɔw juger ko nka k'ale kɔni minɛna nin cogo la tan k'a sɛde nin minɛ i n'a fɔ vagabond i n'a fɔ zon donc ko mɔgɔ si ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye ko IBK sɔnna o ma donc o kɔni sira fɛ a bɛ jigin Mali justice kan kosɛbɛ 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 k'a ɲɛfɔ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko comment justice mɔgɔw sɔnna nin ma donc a bɛ jigin justice mɔgɔw kan kosɛbɛ 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 donc o kɔni a ye o degun sɔrɔ ten a minɛli kɔfɛ livre kɔnɔ Yamusa a bɛ kuma fana a ye kaso jugu min kɛ kan donc a ko kaso in tun dabɔlen don walasa ka ale hakili de tiɲɛ walasa dɔrɔn ka u ta sara ale la donc a ye kaso gɛlɛya kɛ ani a taara fo marakala o y'a bila ka taa yen donc a kɔni b'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la kaso in tun ka jugu parce que hali dayɔrɔ ɲuman o tun t'a bolo a tun bɛ sili pogo de kan donc a b'o ɲɛfɔ ko wa ko hali bin minnu tun bɛ kaso kɔnɔ ye ani ɲɛgɛn karilenw ko u ko ni olu dilanni ka di a ye ko a yɛrɛ de bɛ se ka o dilan a yɛrɛ ka fɛrɛ la wa ko min ye dumuni fana ye ko dumuni fana kun tigɛra a la ko donc k'ale yɛrɛ ka mɔgɔw de tun bɛ fɛrɛ kɛ k'a balo donc ko dumuni fana kun tigɛra a la ale kɔni tora tiriki tɔrɔkɔ ni maɲumatɔ ko la nin cogo la ten tɔ donc a kɔni a b'a ɲɛfɔ cogo min na a sɛgɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ bon a sɛgɛnna a dun ko ale ye ministre de ye donc ko ministre k'ale bɔra ko in kalama ko bere rouge tununnen k'ale yɛrɛ terikɛ dɔ a promotionnaire dɔ ko o denkɛ tun b'a la donc ko o ba kɔni ko kɛlen k'ale tɔgɔ ye journalu kɔnɔ ko ale sen b'a la ko nana ale bara k'ale yɛrɛ ye ko bɛɛ kɛ k'ale ye commission sigi ka fɛn bɛɛ kɛ walasa a bɛ se k'a ɲɛdɔn cogo min na k'ale to ministeriya la donc a b'a ɲɛfɔ cogo min na ko ale ma se ka ɲɛ kɔni sɔrɔ a la cogo si la ko parce que ko minnu tun b'a ɲɛdɔn ko olu kɔni a b'i n'a fɔ
olu ale ma se ka se ka olu ɲininka cogo si la donc ale ka commission kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la en tout cas a ka fɔ la a ka livre kɔnɔ ale kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la cogo si la mais a bɛ jigin Karanbe kan kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ jigin Bube kan Sumelu Bube Mayiga kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ale yɛrɛ kɔni bolo kɔni Bube ye janfa de siri a la bon livre in kɔnɔ fana a tɛ dan o dɔrɔn ma komi na a yɛrɛ bolo a minɛna illégalement donc a bɛ kuma mɔgɔ caman fana kan minnu tun bɛ gouvernement kɔnɔ a wagati la ale tun bolo mɔgɔ minnu kan ka kuma ni olu ma kuma donc a bɛ kuma olu caman kan le fait k'a ye kaso jugu kɛ a bɛ o bɛɛ mɔgɔ ninnu bɛɛ jalaki donc olu bɛɛ kɛ i n'a fɔ olu bɛɛ kɔni kun kan ka se ka ko dɔ kɛ mais o bɛɛ y'i maa kun ten o bɛɛ y'i da de ten o kan o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen a kɔni a bɛ kuma fana ani sɔrɔdasiw cɛla kan donc mɔgɔ caman tɔgɔ bɛ livre in kɔnɔ donc sɔrɔdasi ɲumanw sɔrɔdasi kolonw politicien ɲumanw politicien kolonw donc n y'a fɔ cogo min na minnu tun bɛ gouvernement kɔnɔ a bɛ dɔ fɔ dɔw ma donc Baciliw b'u ta sɔrɔ a la Konatew b'u ta sɔrɔ a la mɔgɔ caman b'i ta sɔrɔ a la livre in kɔni kɔnɔ ani sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw caman donc a bɛ kuma caman fɔ olu kɔnɔ hukumu kɔnɔna na o clash ninnu bɛɛ kɔfɛ n'i ye livre in yɛrɛ labanya yɔrɔ o de nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni livre in fan bɛɛ ye ni o labanya yɔrɔ ni o ye sɔrɔdasiya yɛrɛ ye donc a bɛ kuma Mali armée kan Mali armée tiɲɛna cogo di Mali armée binna nin dingɛ kɔnɔ cogo di Yamusa ka fɔ la Mali armée tiɲɛni daminɛna a mɛnna donc Yamusa ka fɔ la Mali tiɲɛni armée daminɛna a mɛnna mais Mali ye fantandugu de ye moyen ba tɛ Mali ye mais Mali tun ma labɛn kɛlɛ kama mais a ka fɔ la minɛ misɛnnin minnu tun b'an bolo donc an ye olu tiɲɛ donc an ye olu dɔw détruit pour que ka paix ni politique bɛn ko promotion kɛ kosɛbɛ donc ale ko tun ye degun o kɛra degun belebeleba y'an kan parce que a b'a fɔ cogo min na hali ko minnu tun bɛ Mali bolo bon ko mini ninnu olu tun bɛ se k'an ka kanw n'an ka fɛnw sécuriser mais gɛlɛya fanba yɛrɛ Mali armée kan Yamusa ka fɔ la o fanba fɔlɔ o sɔrɔla kɛlɛ binnen an kan a kɛra an kɔnɔ an caman kɔnɔ kɔni n ko an ka armée bolila mais Yamusa ka livre in kɔnɔ i bɛ min faamu Yamusa ko kɛlɛ bɛ bin an kan 2012 wagati min na k'o wagati ko y'a sɔrɔ ko sɔrɔdasi minnu bɛ kɔrɔn fɛ ko n'i y'a ta naani sɔrɔdasi naani kɔrɔn fɛ ko saba o bɛɛ tun ye burudamɛ kɔrɔ ye min donna anw ka armée kɔnɔ intégration sira fɛ donc Yamusa ko kɛlɛ daminɛlen dɔrɔn ko o 3000 soldats sɔrɔdasi 3000 ko o de bɔra an ka kan kɔnɔ ka yɛlɛma rebelles ka fan fɛ donc ko o sɔrɔdasi 3000 in ko de y'a to k'an ka kɔrɔnfɛla bɛɛ surula ɲɔgɔn fɛ c'est à dire k'a ma suru dɛ mais u taara n'u ka minɛnw ani u ka bagages ani an ka chars n'an ka grenades n'an ka marifaw n'an ka magasins clés ni fɛn bɛɛ tun b'olu bolo parce que olu dɔw ɲɛmɔgɔw tun b'u la soldats tun b'u la a bɛɛ tun b'u la donc Yamusa ka fɔ la o bɛɛ de surula ka don rébellion na donc o de y'a to an ka kɔrɔnfɛla binna yɛrɛ et puis a ka fɔ la o ma da o dɔrɔn ma dɛ u taatɔ parce que u b'an dɔn o y'a sɔrɔ u tun bɛ an ka sɔrɔdasiya kɔnɔ niveau bɛɛ la k'a daminɛ sanfɛ fo duguma donc o burudamɛ murutilen ninnu n'olu tun nana n'u tilala ka taa tuguni Yamusa ka fɔ la u b'an ka forces dɔn u b'an ka faiblesses dɔn u b'an dɔn n'an ye kɛlɛ kɛ a ko yɛrɛ ko kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la yɛrɛ ko bataillon dɔw burudamɛ murutilen bataillon dɔw ye u tɔɲɔgɔnw faga kɛlɛkɛyɔrɔ la yen donc u ka muruti a kun labɛnnen de don donc k'o kɛra tiɲɛni belebeleba ye an kun bon o tiɲɛni kɔfɛ fana a b'a jira k'a fɔ ko o kɛlen na il fallait que an ka armée kura kɛlɛ donc k'olu ye mɔgɔw taliw daminɛ bon olu ye mɔgɔ taliw daminɛ ko mais ko o y'a sɔrɔ kɛlɛ kun tiɲɛna an bolo ka ban parce que armée tɛ se ka dilan tile kelen ko k'a fɔ k'i ka armée dilan k'i to kɛlɛ kɔnɔ k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ donc le fait que armée dilanni kɛlɛ kɔnɔ k'o ka gɛlɛn k'olu tun bɛ fɛ olu transition wagati k'olu tun taara société américaine dɔw voir i b'a dɔn société privée militaire bɛ yen donc o tun y'u ka stratégie ye k'olu n'olu tun ye contrat signé olu tun bɛ na Mali dɛmɛ ni commandos ni fɛn caman ye mais o contrat y'a dɔn kɔni faransilakaw bɔra olu kalama donc u ye ko bɛɛ kɛ walasa jɔnkuna ninnu bɛ se ka u sen da o ko kan cogo min na mais ninnu kun jigi bɛ o kan kosɛbɛ donc a bɛ o fɔ armée gɛlɛya fana kɔnɔ Yamusa bɛ kuma caman fɔ Yamusa ko Mali
directeur technique ou ministère kono ko kele essence mbe do ma ko te di bataillon kele ma ko donc ko char combat ali ka fo minɛnw b'an bolo ko minɛn bɛ se ka san kelen kɛ essence tɛ k'a kɔnɔ juste pour que ka moteur chauffer k'a garder en forme donc o fana ye gɛlɛya ye gɛlɛya min ye a to kosɛbɛ kosɛbɛ équipement tɛ mɔgɔw tɛ en forme équipement tɛ en condition donc armée tun tɛ yen parce que pratiquement ɲɔgɔn nɛgɛn kuma de tun don minɛn tun t'an bolo foyi tun t'an bolo donc o kɔni tun ye ale ka fɔ ye maintenant a ye o ye jateminɛw ye a ye jateminɛ minnu kɛ ani gɛlɛyaw fana bon gɛlɛyaw a ko caman kɛra gɛlɛyaw kɔni ko olu ye u se kɛ ko nka ko tant que hakilina tɛ sanfɛ ale ko tant que hakilina yɛrɛ ka jamana bɛ don da la n'o ma bɔ président na ko armée tɛ se ka kɛ foyi ye ni jugusago tɛ donc ko o de o hakilina de ma ye anw ka masakɛ la donc o hakilina ma y'anw ka masakɛ la hali minnu tun bɛ yen donc ko u nalen min kɛra an ka armée kelen min b'an bolo a bɛ tila ka jigin olu kan kosɛbɛ kosɛbɛ ko parce que ko n'i y'a jateminɛ k'u bɛ fɛn fɛn san ko fɛn fɛn ko k'a fɔ ko faama bɛ ka monter en puissance ko faama ma monter en puissance Yamusa ko faama ma monter en puissance ko parce que ko kɛlɛkɛminɛn tɛ faama bolo ko min bɛ fɛn fɛn sanna i bɛ ka tile kɔnɔ ka loi d'orientation kɔnɔ k'a bɛɛ ye fini ani samara ani masiriw de ye bon ko pratiquement u y'o 3 fo 4 san sɔrɔsi kelen kelen san kɔnɔ ko wari bɛɛ bɛ don o de la wari bɛ don o la parce que surɔfɛn bɛ sɔrɔ yen de parce que société bɛ facturer yen de 4,000 donc ko wari bɛɛ don o de la ko hali avion k'u ye hélicoptère min san k'u ye avion minnu sanna ko a avion bɛ mɔgɔw ta de donc troupe tactique ka taa n'u ye terrain kan bon ale ka fɔ la o troupe tactique tɛ anw bolo an kan ka min transporter ka taa n'a ye combat kɛyɔrɔ la troupe minnu b'anw bolo ko avion de kan ka ɲini avion minnu bɛ se k'u dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔ avion minnu armelen don donc ko an ka mɔgɔw taara avion minnu san faransi fɛ k'u man ɲi a b'o fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ fana a ko kɛlɛkɛminɛn spécial dɔw fana tun b'an bolo hali kɛlɛ binnen an kan hali faransi nalen kɔfɛ ko kɛlɛkɛminɛnw k'olu kun recensélen tɛ yɛrɛ k'olu kun dogolen bɛ mali armée bolo irisi minɛnw don a misililamaw don a fɛn caman namanw don ko mais ko tubabuw ko k'o détruire donc ko olu détruira faransi kama ko parce que k'olu man di faransi tɛ fɛ ko anw ka irisi minɛnw utiliser bon Yamusa dun ka fɔ la ko mali sɔrɔdasi formera walasa a bɛ se ka irisi minɛnw de utiliser walasa a bɛ se ka irisi équipement de utiliser donc an ka sɔrɔdasiw b'olu de dɔn u ka maîtrise bɛ olu de kan bon a yɛrɛ ka fɔ la ko hali an ka blindé minnu n'o olu tiɲɛnen jɔlen don donc ko olu bɛ se ka dilan a ka fɔ la ko ingénieur ɲumanbaw b'an bolo ko mais ko n'an ma farati k'olu bɛɛ bɛ ka taa retraite la olu bɛɛ n'u ka dɔnniyaw bɛ ka sa parce que tout simplement u tɛ opportunité sɔrɔ ka baara kɛ mais a ma da o dɔrɔn ma dɛ a ko an bɛ katikati ko katikati tɛ kɛlɛkɛla ye ko diɲɛ bɛ wuli tɛ tubabu ye pick-up kɔnɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ko pick-up tɛ kɛlɛkɛla ye ko char combat kɔrɔ minnu dɛ i ɲɛ bɛ char combat kɔrɔ minnu na an ka kanw kɔnɔ dɛ ko a bɛɛ bɛ se ka lawuli a 90% ko pick-up kelen wari bɛ se ka kɛ k'a lawuli ko donc ko a dɔnniya b'an ka sɔrɔsiw la ko a pièces bɛ sɔrɔ ko wa ko a dilanni mécanicien b'an bolo ko mɔgɔw formelen don donc ale kɔni ka laɲini ye ko nouvelle technologie ni o ye diɲɛ laban subahana mansiw ni subahana fɛnw ye k'an ka an ɲɛsin olu ma ka baara kɛ ni olu y'an ka armée kɔnɔ ani k'an ka irisi minɛnw ɲini minɛn kɔrɔba minnu b'an bolo dɛ n'an bannen don olu ye dɛ k'an k'olu de dilan k'an ka mɔgɔw b'o de dɔn ko wa k'olu de ka efficacité ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ an bɛ ka taa faransi nɔfɛ ka faransi minɛn minnu san ni u ma ɲi u adaptelen tɛ an ka kow la a kɔni a bɛ o ɲɛfɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ tila ka a ɲɛfɔ fana ko Sumeli Bube Mayiga k'o ye faransi ka agent de ye donc o kelen tɛ k'o ye faransi ka agent ye anw bara yan nɔ ani faransi ŋaniya ye min ye an ka jamana kɔnɔ ni anw bɛ tilen k'o fɔ donc a kɔni a b'i da don olu la k'ale to ɲɛmɔgɔya la a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ hali k'a dan ko olu tun bɛ na Kidali minɛ donc k'olu tun bɛ na Kidali minɛ ko faransi attaché min bɛ u ka ambassade la Mali la donc ko o de y'ale wele 2h du matin ko u ye Mali armée ka position ye k'u bɛna marcher Kidali kan u bɛna marcher rebelle kan k'u kana bouger ko n'o tɛ ko n'u bougera o y'a sɔrɔ u tun ye aide dɔ promesse ta Mali ye k'u bɛna an dɛmɛ n'o wari ye k'o wari tɛ di donc k'u ko n'an bougera k'o wari tɛ di o kɛlen na donc an ma se ka bouger cogo si la donc o wari ma se ka di donc an ma se ka bouger cogo si la jɔnkudaw ye o wari fisaya ni Kidali récupérer li donc a bɛ o ɲɛfɔ kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant nin kɔni kɔnɔ kɔni a b'a fɔ ko kow ma tiɲɛ donc a bolo a bɛ armée dɔn kow ma tiɲɛ ni président ɲuman sɔrɔla donc n'an sera k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ k'an ka fanga ta k'a don an sagonada fɛ ni a ka ca Ala fɛ
an bɛ se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ, an bɛ se ka armée ɲuman sɔrɔ, an bɛ se ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la. O kɔni o de ye bakuruba la an bɛ se k'a fɔ min bɛ Yamusa ka livre kɔnɔ, ma part de vérité, a ye min ɲɛfɔ Berewuzi ko kan, donc ani a ye kaso jugu min kɛ ni bin kɛra a kan, o ye a ka jate ye. Bon, kumala surunyara, ne bɛ se ka min fara o kan ni ɲɛfɔlen aw ye tan, o kɔni ye k'a fɔ livre sɛbɛnna ni dusu ye. Donc livre sɛbɛnna ni dusu ye parce que livre bɛ sɛbɛn tuma min na, o y'a sɔrɔ a dusu bɔlen don kosɛbɛ. Donc a dusu bɔlen don, mais o dɔrɔn tɛ, livre bɛ sɛbɛn tuma min na fana o y'a sɔrɔ a kun minɛlen don k'a bila kaso la illégalement. Donc illégalement, c'est-à-dire que bin kun kɛra a kan, o bin min tun kɛra a kan o la, jo b'a bolo la parce que a ye kuma min fɔ, sariya ma bonya an ka jamana kɔnɔ. Sariya ma bonya, sariya ma respecté, parce que tout simplement a ye a fɔ cogo min na, ale tɔgɔ min tun b'a la n'o ye ministre kɔrɔ ye, ministre kɔrɔ tɛ se k'a minɛ k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ sariya haute cour de justice fɛ. Donc o kɔni o kɛra sariya sɔsɔ ye, maliyɛn bɛɛ y'i ɲɛ tugu sariya min kan, bin kɛra kan sariya sira min fɛ. Bon k'a minɛ o cogo la k'a bila kaso jugu la, o kɔni o ye ko ye, ko min ni o y'an bɛɛ ka kumasuli ko ye, ko min ni o tɛ maliden si kuma kɔrɔ tan. Donc o kɔni o ye bingani wale de ye, bingani wale min sa a kɛra règlement de compte de kɔnɔ sa o, a kɛra marako juguya de kɔnɔna la, nka bingani wale min kɔni ni o tun t'a fɔlɔ ye, mais ni o kɛra Yamusa la. Critique la an bɛ se ka min fɔ fana, livre sɛbɛnna ni dusu ye, mais kuma caman bɛ livre kɔnɔ olu fana caman ti tiɲɛ ye dɛ, parce que a bɛ kuma caman fɔ par exemple Sada ma, Sada ɲɔgɔn ladiri kun ka dɔgɔ Mali ministre kɔrɔw la, Ala ka hinɛ a la. Sada ɲɔgɔn kun ladiri ka dɔgɔ, Sada tun ye cɛ ye, wa Sada tun n'a ye min fɔ a b'o kɛ, anw bɛ se k'o seereya. Donc o kɔni c'est pas parce que Sada m'ale dɛmɛ ko Sada tɛ mɔgɔ ladiri ye, donc o fana ye jate dɔ ye. Ani fana ale ma kuma o, k'ale to fanga la, donc ale yɛrɛ b'a fɔ cogo min na, ale fana y'i da de parce que a ka intérêt tun bɛ yen. Bon ale bɛ ka tɔw accuser ni min ye, ale fana tun ye ministre Sɔrɔdasiw ka ministre de ye. Donc ne ye Sɔrɔdasiw ka ministre ye, ni e y'a mɛn ko Berewuzi fagara, donc e kɔni tɛ se k'a fɔ ko moyen t'e bolo k'o ko ɲɛdɔn. E dun b'a dɔn o bɛ ka commencer ka sara. Ale ye mɔgɔ fɛn fɛn fɔ ale tun bɛ se ka nin bɛɛ wele parce que ale tun bɛ nin bɛɛ sanfɛ, mais a fana y'i ɲɛ tugun o yɔrɔw kan k'a ka o don makaran. Donc a fana ma sɔn ka sariya kɛ Berewuzi salen ninnu ye k'a to fanga la. Donc anw fana bɛ se ka min fɔ c'est que a nɔ t'a la o, a nɔ b'a la o, le fait qu'a fana y'i ɲɛ tugun o kan, a fana tɛ se ka tɔw jalaki minnu kun to ministeriya la ni u fana y'u ɲɛ tugun ale minɛ ko juguya kan. Donc nin kɔni an bɛ min ye, Yamusa Kamara a fana kɔni a tun bɛ système kɔnɔ, parce que a b'a fɔ cogo min na, Karim de y'ale kɛ a fa ka chef d'état-major particulier, donc a ko Karim de sera ale ma k'a fɔ a ɲɛna k'a ka kɛ a fa ka chef d'état-major particulier. Donc o kɔni o b'a jira k'a fɔ hali livre in kɔnɔ a bɛ kuma kosɛbɛ Karim kan, a bɛ Karim tantu parce que a b'a fɔ ko ale ba fatulen ko k'ale to kaso la, donc kuma sɔn ka taa a ba janaja la, ko mais ko Karim y'i jɔ ni o ko bɛɛ, ko Karim ye ko caman k'ale, donc a bɛ Karim tantu o la, ko malgré que ko fa ye janfa kɛ ale kan. Donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ka Yamusa kɔni mɔgɔ don a tun bɛ système kɔnɔ, mais système ma diya a la de, donc u kɛlɛla, ale kɔni ale tɔgɔ tiɲɛna, bin kɛra ale kan, ale fana kɔni a kɔni bɛ kuma caman fɔ, komi jɛjugu don, jɛjugu ninnu kun ye ɲɔgɔn coro ye, anw kɔni anw bɔra ko caman kalama, u bɛ marcher cogo min na, a kɔni a bɛ kangari da anw ye ko Bube kɔni, ko Bube ma ɲi dɛ, k'an k'o to yen, donc a bɛ kuma o kan kosɛbɛ k'o mankutu tiɲɛ kosɛbɛ. Donc globalement an bɛ se k'a fɔ nin de ye an bɛ se ka min tɔmɔ Yamusa Kamara ka livre kɔnɔ, ma part de vérité. Donc an ye enseignement caman ta a kɔnɔ, nka an ye fɛn caman fana faamu système tɛmɛlen o fonctionnement na. Donc sisan kɔni ni nin video diyara i ye, i kana ɲinɛ i b'a partager k'a like walasa mɔgɔ caman bɛ se ka bɔ an ka kibaruyaw kalama. Anw kɔni ka tɔn ni Ala sɔnna a ma, Mali a bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na, an bɛ a baaraw kan, an bɛ labɛnw na, i bɛ se ka adhérer an ka tɔn na, an ka lien bɛ commentaire la, ni Ala sɔnna a ma, k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.